عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, InsyaAllah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير ظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. رواه البيهقي. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان وركن جليل من أركانه العظام، أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، ومحل هذا الإيمان القلب. ومن المعلوم أن الإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه يقوم على أركان 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi rahimahumullah meriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah. Sampai ia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin ia dapatkan. Juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna ahadakum lan yakhlusal imanu ila qalbih. Sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan sampai keimanan ke dalam hatinya hatta yastayqina yaqinan ghaira dhannin, sampai dia benar-benar yakin annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwa apa yang menimpanya tidak akan mungkin meleset darinya, wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin menimpanya. Wa yuqirru bil qadari kullihi, dan menetapkan semua takdir Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat atau riwayat athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Iman kepada takdir adalah pokok dari pokok-pokok keimanan, dan salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang penting, yaitu seorang wajib beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan tempat keyakinan ini ada di dalam hati. Dan termasuk sebab tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yaitu agar kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan rukun iman ini terkumpul dalam hadis Jibril yang sangat terkenal, ketika ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, juga kepada beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. وقد جاء ذكر هذا الأصل عن الإيمان بالقدر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها قول الله سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة تبين مكانة الإيمان بالقدر العظيمة ومنزلته العلية الشريفة. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والكيس بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك، للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. Dan telah diterangkan tentang iman kepada takdir di dalam Al-Quran, di banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah
adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan. Juga firman Allah Azza wa Jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut ukuran. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, yang menetapkan dan memberi petunjuk. Juga Allah Jalla wa Ala berfirman, thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kemudian engkau datang wahai Musa di waktu yang telah ditetapkan. Juga firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Juga firman Allah, liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Dan ayat yang semakna dengan ayat ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan kedudukan iman kepada takdir, yang mana dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut bahwa iman kepada takdir adalah perkara yang penting. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kais. Segala sesuatu itu berdasarkan takdir sampai rasa semangat dan rasa malas. Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, al-kais, ya, kata al-kais dengan memfathahkan huruf kaf artinya diddul ajzi, ya, tidak malas. Maksudnya adalah semangat dalam segala urusan. Dan ini masuk dalam segala urusan dunia dan akhirat. Ya, maksudnya adalah segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki olehnya. Dan dalam hadis itu disebutkan, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan kita meskipun, ya, kita ketahui, kita inginkan, tapi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا شرع لنا في الدعاء أن نقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن الذي يعيذ من العجز والكسل هو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا يسلم عبد من الكسل ولا من العجز إلا إذا سلمه الله، لأن الأمور بيد الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن الوليد بن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وقول عبادة رضي الله عنه لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر يبين أن الذي لا يؤمن بالقدر ما عرف الله سبحانه
ولا عرف عظمة الله ولا قدر الله سبحانه حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال ابن القيم رحمه الله: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. Maka dari itu dianjurkan bagi kita ketika berdoa untuk mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari rasa lemah dan rasa malas. Karena yang bisa melindungi kita dari rasa lemah dan rasa malas adalah zat yang di tangannya kendali segala urusan, yang di tangannya kendali langit dan bumi. Dan tidak akan selamat seorang hamba dari rasa malas dan dari kelemahan kecuali jika Allah yang menyelamatkannya. Karena segala urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ali, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'." Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah ba'athani bil haqq, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang diutus dengan kebenaran, wa yu'minu bil mauti wa bil ba'thi ba'dal maut, juga beriman kepada kematian dan kebangkitan setelah kematian, wa yu'minu bil qadar, dan beriman kepada takdir. Juga Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga selainnya meriwayatkan dari Al-Walid, putra sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Ubadata wa huwa marid. Aku menjenguk ayahku Ubadah ketika dia sakit. Atakhayalu fihi al-maut, aku menyangka dia akan sebentar lagi meninggal. Faqultu ya abata ausini, maka aku mengatakan, wahai bapakku, wahai ayahku, berikan aku wasiat. Wajtahid li, dan bersungguh-sungguhlah dalam wasiat tersebut. Maka ayahku mengatakan, ajlisuni, dudukkan saya. Dan beliau pun mengatakan, ya bunayya, innaka lan tat'ama ta'mal iman walan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ayahku mengatakan, yaitu sahabat Ubadah, wahai anakku, sungguhnya engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman, dan engkau tidak akan sampai mengetahui hakikat ilmu tentang Allah sampai engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku pun berkata, ya abata, wahai ayahku, fa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarru? Bagaimana aku mengetahui takdir yang baik dan takdir yang buruk? Qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian ia mengatakan, uktub, tulislah, fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pada saat itu tertulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya bunayya, in mitta walasta ala dhalik dakhaltan nar. Wahai anakku, jika engkau meninggal dan tidak meyakini perkara ini, engkau akan masuk neraka. Perkataan sahabat Ubadah radhiyallahu anhu, lan tat'ama ta'mal iman wa lan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah hatta tu'mina bil qadar,
Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman dan tidak akan sampai hakikat ilmu tentang Allah sampai engkau beriman kepada takdir, menjelaskan bahwasanya yang tidak beriman kepada takdir berarti dia tidak atau belum mengenal Allah, tidak mengetahui keagungan Allah dan tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya, padahal bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala, di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, juga langit dilipat di kanannya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wahtassan Ibnu Aqil hadzal kalam jiddan. Ibnu Aqil seorang ulama sangat memuji perkataan ini dan mengatakan hadza yadullu ala diqqati ilmi Ahmad. Ini menunjukkan dalamnya ilmu Imam Ahmad wa tabahhuruhu fi ma'rifati usuluddin. Juga menunjukkan ya luasnya pengetahuan beliau tentang pokok-pokok agama. Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Wafa, fa inna inkaral qadari inkarun li qudratir rabbi ala khalqi a'malil ibadi wa kitabatiha wa taqdiriha. Kalau mengingkari takdir sama dengan mengingkari kemampuan Allah menciptakan amal para hamba, juga menulisnya dan mentakdirkannya. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به ولا يستقيم توحيده. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أنه بتكذيبه بالقدر ينتقض توحيده فلا يكون مؤمنا بالله. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد فإن التوحيد نفسه نظام الحياة، فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله، ومن لم يوحد الله سبحانه تكون حياته وشؤونه كلها فرطا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا انهدم التوحيد انفرطت الحياة وضاع الزمام وانفلت الخطام وتبددت الأمور وعاش الإنسان في ضياع، وأصبحت حياته كلها تباب لا قيمة لها. فلا تنتظم الحياة إلا بتوحيد الله، ولا ينتظم توحيد الله إلا بالإيمان بقدره، وأن الأمور كلها بتقديره عز وجل، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأن ما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن. Maka orang yang tidak beriman kepada takdir, pada hakikatnya dia tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, dan tidak lurus tauhidnya. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah serangkaian dengan tauhid. Faman amana billah wa kadzdzaba bil qadari naqada takdzibuhu tauhidah. Barang siapa yang beriman kepada Allah tapi mendustakan takdir, maka pendustaannya akan membatalkan tauhidnya. Maksudnya adalah ketika dia mendustakan takdir, maka akan batal tauhidnya dan tidak beriman kepada Allah. Maka apabila iman kepada takdir adalah satu rangkaian dengan tauhid, maka tauhid sendiri adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan manusia yang tidak disertai dengan tauhid kepada Allah, tidak mentauhidkan, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentu kehidupannya akan kacau balau. Urusannya akan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Janganlah engkau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan urusannya ya kacau balau.
Maka apabila tauhid itu runtuh, maka runtuhlah kehidupan, hilanglah kendali, dan segala urusan akan kacau balau. Seorang yang meninggalkan tauhid akan hidup dalam kesia-siaan, dan seluruh hidupnya tidak akan ada nilainya sama sekali. Karena tidak ada nilai kehidupan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan benar tauhid seseorang kecuali dia beriman kepada takdir, dan bahwasanya segala perkara telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala urusan ada berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه، وهي 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط الواسع، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dan beriman kepada takdir tidak akan benar kecuali beriman dengan tingkatannya yang 4, atau dengan 4 tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang meliputi segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan mengetahui jumlah segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, miliknya pujian di akhirat, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke atas kepadanya, dan dia maha penyayang lagi maha pengampun. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir mengatakan hari kiamat tidak akan datang. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Katakanlah, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sungguh ia akan datang. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak luput dari Allah sekecil apapun di langit dan di bumi, meskipun sekecil anak semut atau lebih besar atau lebih kecil, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Juga Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atasnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan.
المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله سبحانه كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. قال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. Tingkatan yang kedua yaitu iman bahwasanya Allah telah menuliskan segala sesuatu, dan bahwasanya Allah menuliskan segala sesuatu tersebut di Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hal itu telah tertulis dalam kitab, dan sungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Juga Allah berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semua yang mereka kerjakan berada di dalam lembaran-lembaran. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua yang kecil dan besar telah dituliskan. Juga Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati dan menuliskan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma. Allah telah menuliskan segala takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi, ya, atau 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله جل وعلا النافذة وقدرته الشاملة. قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Tingkatan yang ketiga yaitu beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah yang pasti terjadi dan kekuasaannya yang sangat luas. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga firman Allah, liman sya'a minkum ayastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, Inna hadhihi tadhkirah faman sya'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguhnya ini adalah peringatan, maka barang siapa yang ingin mengambil jalan menuju Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha'allah innallaha kana aliman hakima. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah memasukkan siapa yang Ia kehendaki ke dalam kasih sayangnya, dan Allah menyiapkan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء وأن جميع ما وجد ويوجد فالله خالقه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Tingkatan yang keempat yaitu beriman bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, dan bahwasanya
apa yang ada dan apa yang akan ada, maka Allah lah yang menciptakannya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Juga firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah pencipta. الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته. Sungguhnya sangat pantas bagi seorang beriman untuk menjadikan keimanan kepada takdir selalu hadir bersamanya di setiap gerak-geriknya, di setiap keadaannya. Dia merenungi dan merasakan bahwasanya dia berada di atas atau di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan apa yang ia kehendaki. Tidak ada yang mampu menolak kehendaknya dan tidak ada yang bisa merubah apa yang Allah putuskan. Mari kita perhatikan doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita semua selalu ridha terhadap keputusan Allah, berserah diri terhadap apa yang Allah takdirkan, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk memilih yang baik bagi agama kita, bagi kehidupan dunia kita dan akhir dari urusan kita. Juga kita meminta kepada Allah di dalam doa tersebut agar dijauhkan dari segala keburukan dan ditakdirkan untuk kita kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Ini menunjukkan keimanan seorang hamba bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fi umuri kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa istikharah atau beristikharah di semua perkara sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu urusan, falyarka' raka'ataini min ghairil fariḍah, thumma liyaqul, hendaklah dia salat 2 rakaat, yaitu bukan salat wajib, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta pilihan darimu dengan ilmumu, juga aku meminta kekuasaanmu, aku meminta dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang luas karena engkau maha kuasa. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau maha kuasa dan aku tidak memiliki kuasa sedikit pun. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akhir urusanku, atau mengatakan ajili amri atau ajili, urusanku yang dekat ataupun yang jauh, faqdirhu li wa yassirhu li, maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah untukku, thumma barik li fi, dan berkahi aku padanya,
Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Namun apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini buruk untukku, buruk untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akhir urusanku, atau mengatakan ajili amri wa ajili, perkaraku yang dekat maupun yang jauh, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku dan palingkan diriku darinya. Waqdur li khaira haitsu kana thumma raddini bih, dan tetapkanlah kebaikan untukku dimanapun ia berada dan ridhoilah aku dengannya. Kemudian ia menyebutkan hajatnya. وأرشد عليه الصلاة والسلام المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع قدر الله بقدر الله ملتجئا إلى الله متوسلا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحا. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Juga Nabi alaihi salatu wassalam memberi petunjuk kepada orang yang tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, untuk menghadirkan keimanannya terhadap takdir dan menolak takdir dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, berdoa, bertawassul kepadanya dengan imannya kepada takdir, agar Allah mengangkat kesulitannya dan menghilangkan kesedihannya dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan." Tidaklah seseorang ditimpa kesedihan dan keresahan kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adilun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Ya, barang siapa yang ditimpa kesedihan, keresahan, kemudian dia membaca, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak hambamu, anak dari hambamu yang perempuan, ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, takdirmu adalah takdir yang adil, aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang engkau berikan nama tersebut kepada dirimu sendiri, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam Al-Quran, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada pada dirimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pengusir keresahanku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan keresahannya dan akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, tidakkah kami mempelajarinya? Maka Nabi mengatakan, tentu sangat pantas bagi orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya. والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة، فهو يعطي القلب قوة ويزيد العبد معرفة بالله سبحانه ويذلل له الصعاب، ويرزقه الله بإيمانه بالقدر
السلوان في المصائب، فإذا أصيب المؤمن بمصاب سلاه إيمانه بالقدر، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر، في سرائه يفوز بثواب الشاكرين وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز رابح غانم في كل أحواله. Beriman kepada takdir akan membuahkan faedah yang sangat besar. Beriman kepada takdir akan memberikan kekuatan kepada hati seseorang, akan menambahkan kepadanya ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, akan memudahkan baginya segala kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan dengan imannya kepada takdir hiburan untuk segala musibah. Karena seorang mukmin apabila ditimpa suatu musibah, keimanannya terhadap takdir akan menghiburnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak terjadi suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berkata Alqamah rahimahullah, maksud ayat ini yaitu seorang mukmin ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwasanya itu datangnya dari Allah, maka ia pun ridha dan berserah diri. Ia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak ia dapatkan tidak mungkin ia dapatkan. Apa yang meleset darinya tidak mungkin ia dapatkan. Berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimatin." Aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seluruh umat ini jika bersatu untuk memberikanmu manfaat, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika mereka bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah kelebihan yang sangat besar bagi orang yang beriman kepada takdir. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan, mengagungkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusannya baik.
wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah. Jika ia mendapatkan kebaikan, nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila mendapatkan kesulitan dan musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Maka seorang yang beriman dalam kondisi bahagia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dalam kondisi kesulitan mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka ketika ia bersyukur, ia mendapatkan pahala orang yang bersyukur. Dan ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar dan ia mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar, maka ia tetap beruntung di segala kondisi yang dia dapatkan. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جعل الله سبحانه عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو أصابهم ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. قال ابن ناصر الدين رحمه الله: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله، وبحمده سبحانه نختم، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hambanya yang beriman di segala kondisi itu baik baginya. Mereka terus berada di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan apa yang mereka sukai atau apa yang mereka tidak sukai. Dan Allah menjadikan keputusan-keputusannya dan takdir-takdirnya yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan untuk mereka, takdirkan untuk mereka, adalah kesempatan mereka untuk mendapatkan pahala dan kebaikan dan jalan-jalan yang mereka lalui untuk sampai kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari imam kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang apabila diseru pada hari kiamat setiap manusia dengan imamnya, maka mereka akan dipanggil bersama Nabi SAW yang bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu ajab, semua urusannya baik. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairallah, tidak ada yang Allah putuskan kecuali baik baginya. In asabathu sarra'u syakar fakana khairallah, jika ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah, dan apabila ia mendapatkan musibah dia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis yang mulia ini mencakup semua keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman, dan bahwasanya selalu baik jika ia bersabar atas segala kesulitan dan bersyukur jika mendapatkan kebaikan. Berkata Ibnu Nasiruddin rahimahullah, yajril qada'u wa fihi al-khairu nafilatun, takdir berjalan dan di dalamnya ada kebaikan. Li mu'minin wathiqin billahi la lahi, bagi orang yang beriman dan percaya kepada Allah. In ja'ahu farahun aw nabahu tarahun, jika ia mendapatkan kenikmatan atau ditimpa kesulitan. Fil halataini yaqulu alhamdulillah,
dalam dua keadaan dia selalu mengatakan segala puji bagi Allah. Maka dengan memujinya Allah yang Maha Suci, kita menutup kajian kita, dan milik Allah pujian di awal dan di akhir, dan milik Allah Subhanahu wa taala kesyukuran lahir dan batin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.